बंगाल की विधानसभा में खड़े होकर यह डिमांड करेगी कि बंगाल के 23 राज्यों में से हर राज्य 23 डिस्ट्रिक्ट में से हर जिले में 10 मल्टी स्पेशलिटी स्पेशल हॉस्पिटल, 10 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल और 10 अच्छे कॉलेज खुलेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह 10 फैक्ट्रीज खुलेंगी। तब जाके बंगाल आगे बढ़ेगा और तब जाके देश आगे बढ़ेगा। अब आपके पास दो मुद्दा है, या तो फिर से बीजेपी को हराने का ठेका लेना है और फिर से ममता बनर्जी को सीएम बनाना है, तो फिर आप दीजिए। और दूसरा ऑप्शन है कि एमआईएम को वोट करो, बीजेपी को हराओ और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोजगार भी पाओ। तो मुद्दा आपके सामने में छोड़ देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह बंगाल में बंगला बोलने की वजह से जिन लोगों को बंगाल के बाहर मारा गया, जिन लोगों ने मारा है, अल्लाह उसे भी आजाद दे, जिन लोगों ने उनको नहीं बचाया उनको भी आजाद दे और अल्लाह एमआईएम को भारत में कामयाब करे। एमआईएम को कम से कम अल्लाह 5 से 10 सीट जीता कर दे, लोगों के दिल में एमआईएम की मोहब्बत को भर दे और इंशाअल्लाह एमआईएम कामयाब हो। আমি 31,000 ভোট পেয়েছি। অল ইন্ডিয়া মজলিসে ইত্তেহাদুল মুসলিমিন 31,000 গ্রাম পঞ্চায়েতে ভোট পেয়েছে। এবার আমি 2026-এ 2.5 লক্ষ ভোটের মধ্যে 70,000, 80,000, 1 লাখ ভোট পাবো না ভাবছেন? আমাকে সুজাপুরবাসীর মানুষ, সমস্ত এলাকার মানুষ সাড়া দিয়েছে, অন্যান্য দল থেকেও সাড়া দিয়েছে যে আমরা অনেক চামচাগিরি বলেছি, ভাই এবার তুমি কিন্তু দাঁড়িয়েছো, একদম বসবে না। সমস্ত দলের নেতা কর্মীরা আমাকে সাপোর্ট করেছেন যে রেজাউল ভাই তুমি একদম বসবে না, তুমি চালিয়ে যাও। 2026-এ কিন্তু সবাই আমরা তোমাদেরকে ভোট দেবো। এই ব্যারিস্টার আসাদুদ্দিন ওয়াসি সাহেবের হাতকে শক্ত করো, কারণ আমরা দেখলাম বাংলা কথা বললেই আমাদের অপরাধ। আমরা দেখছি আমরা বাঙালি হলেও আমরা অপরাধ। আমরা দেখছি আমরা বাংলা কথা বললেই বাংলাদেশি। 5 মিনিট আমাকে সময় দিবেন, আপনারা শুনবেন, বেশিক্ষণ নিব না, আপনারা অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন। 5, 8, 10 মধ্যে শেষ করে দিব। প্রথম কথা, আমাদের মা বোনরা বসে আছে, আমার ভাই, সবাইকে আমার সালাম, আমার শ্রদ্ধা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।